آرام شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر آب رو بیاره بچه بخبه مون شوکت شراب وقتم کم مونده است. همگی 2 هفته دیگر مونده است. حالا هم هجری رو به خودم عاشق نکردم. چیکار میکنم من؟ بله. شاید این کار شود. لابای خانم سلام. هجری دویده بیو که میمورم. خانم سلام چی شد؟ دیگر زنده موندن نمیخواهم. هجری دویده بیو مرا نجات بده. در ساحلم خودم رو به بحر میپرتم. ابوزی رو نمیتوانم. آرام شوید خانم سلام آرام شوید. خودکشی کردن جایز نیست. اگر که خواهی خودکشی نکنم دویده بیو نجاتم ده. خانم سلام بینید جانی که خدا داده است تنها خودی او میگیرد آن را. خداوند به انسان بهترین نعمت یعنی جان را داده است. ببینید اگر شما خودکشی کنید از قاتل فرقی ندارید و این کار دست نزنید التماس. هجری تو دیوانه هستی در تلفن مرا امر معروف میکنی؟ دویده بیا مرا نجات ده میگویم. خودم رو به بر میپرتایم. مرا تنها تو نجات داده میتوانی نمیفهمی؟ خانم سلام من در حال میایم تا اومدن من خودت را نکش التماس. مایلش تمام دویده بیا. تمام. خدایا این دیوانه شده است. گوش کن با تو چی میگویم. اگر سومن رو قبول نکنی با تو اصل خانه‌دار نمیشوم. و من صحبتت را در تلفن شنیدم. عذر میخوام. نمیخواستم که خیل شود. کالتا کلاس به اینجا آمد. چی؟ بله مرا شناخت ولی من گفتم نمیشناسم. بین در آخر میفهمد که پدری سومن است. خانم سلام توبه کردم خدایا. خانم سلام چیکار میکنید خانم سلام؟ خانم سلام ایستید نکنید. اگر خواهی که خودم رو نکشم بگو که مرا دوست میداری وگرنه خودم رو میپرتویم. خانم سلام شما رو دوست داشتن و یا نداشتن کسی مهم نیست. مهم خدا از شما راضی باشد. در این حالت معنای زندگی پیدا میشود. تو چی میگویی؟ حالا هم امری معروف میکنی؟ میپرتویم خودم رو میکشم میگویم. زود بگو که دوستم میداری. صبر کنید در دفترم قید کنم سوال اومده. تمام باید کمی فکر کنم. یک چیز رو باید پرسم. پرسیدنم لازم. استاد بله هجری آدم رو به خاطر جانش را نجات دادن دروغ گفتن جایز است استاد؟ وابسته به حالت دروغ تغییر می‌یابد هجری. چه خیلی یعنی استاد؟ به دروغی که میگویی خودت باور نداشته باشی جایز است هجری. خدا از شما راضی باشد استاد.
خانم سنا من شما رو دوست می‌دارم. نه مرا دوست نمیداری. از راستی مرا دوست داری قبول میکنم وگرنه خودم را میپرسم. هجری بسیار ترسیدم که میمورم. تمام همش گذشت خانم سنا آروم باشید. آروم باشید. سرده مرا. بیا رویم هجری جان. رفتیم جانم. بیا. باورم نمی‌آید. خیلی جانم من دستم رو سرده جایز نیست. جایز است به من ده. خدایا مرا ببخشید راست. باورم نمی‌آید. شرط رو باختم چی ها؟ این هجری رو به خودش عاشق کرده است. نه جانم این خیلی نمی‌شود. هجری برای نگاه بینی بیش گرفته است. او خودش را زیباترم ترکیه می‌گیرد. من از زیباترم لیلک پا. سرده دستم رو شرمنده کردی مرا. چند بار به تو گویم دستم رو ندار جایز نیست. توبه کردم خدایا دیوانه‌ای ها. من با شما باور کرده آمدم شما چیکار کرده ایستاده؟ دستم رو می‌دارید، آغوشم می‌گیرید، جانم میگویی جانم چیز بوزه؟ لطفاً این کارو نکنید از خدا بترسید. هجری ایستا با تو یک چیز میگویم. باز رفت. هجری رو باز از دست دادمی. یا خدایا من چیکار میکنم اکنون؟ شرط رو بای میدیم چی؟ نه من باید یکون کاری کنم. چیکار کنم؟ تنها یک کار مونده است. او را جادو میکنم. میدونم که جادو کردن گناه بزرگ است ولی تو مرا ببخش خدایا. دیگر راهی ندارم آخر چیکار کنم؟ استاد لبه این سقراط لعنتی از کودک خردکک چی میخواد که او را دوست دیدنی بوده است؟ با خدا جناب کنون من هم نفهمیدم چی میخواهد نمیدانم. هیچ گپ نه استاد. زنده یا اینکه مرده میبراید من او را دستگیر میکنم. رحمتی کلان جناب کنون. من میخیزم استاد. با نماز شام برای گوش کردن امر معروف هجری میروم. البته جناب کنون. استاد نگفته نماند دستتان درد نبیند. چنان شاگرد خوبی تربیه کردید که همه استانبول برای گوش کردن امر معروف او میآید. ماشاءالله. انتظاری شما هستیم استاد. تو را پگاه به نزد دامولا در تابوت روان میکنم. در تابوت برادر نقشه حاضر است. خزینه رو میابیم. در دیواری بخارا با حرفای زرین می نویسم که شوکت جمعی بانو برابری لاوه. شوکت کارهای بیمعنی نکن. با چنین کارت سر در بلا میماند. اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن. فهمیدی؟ من کی به تو زنگ زده بودم؟ من کودکم. ببین خزینه رو کی افتم بعد از پسم گریه نکنی بود. یا خدایا با من صبر. خدا بزنم تو باری جور را. حالا میبینیم حالتا پیشمیایی با زورا میکنی که دوستم ته. معلوم که دختری کلتکیلس را پیدا نکردید. با تو 24 ساعت میدیم. آن دختر را یافته به من میاری وگرنه مثل اینها تو هم میبوری. خوش این خیلی باشد. اول پیستری رو که میخوایی به خودت عاشق کنی کی است بیا ببین.
ҳамон одаме гуфтаам аст. ҳама коро кардам, аммо ӯро ошиқ карда натавонистам. духтарам, медонӣ чӣ? ин бисёр одами поку муборак аст. барои ин одамро ба ту ошиқ кардан ҷодугари бисёр боқувват лозим, як сеҳри бисёр таъсирнок кардан лозим. чӣ хел сеҳри таъсирнок холаи ҷодугар? сеҳри хук. бо хук сеҳр мекунем. ман гӯшти хук меёбам? аз куҷо меёбам ман гӯшти хукро холаи ҷодугар? магар гуноҳи вазнин нест бо гӯшти хук сеҳру ҷоду кардан? бе ин ҳам хук ҳаром аст, амихел не? дигар хел сеҳр кунем чӣ холаи ҷодугар? духтарам, хукро хӯрданаш ҳаром аст. бо хук сеҳр кардан ҳаром нест магар? ҷонам, аз ҳаром ин қадар ки метарси инҷо чӣ кор мекунӣ? оҳ худои ман, маро бин. ту ӯ одамро аниқ мехоҳӣ ки ба ту ошиқ шавад ё намехоҳӣ? мехоҳам, бисёр зиёд мехоҳам. ин хел бошад, маро хуб гӯш кун. аз ин одам ягон ашёи қиматбаҳо бо як тори мӯи сараш ба ман гирифта меорӣ. он тарафаш кори ман. ин бача чӣ кор мекунӣ? ҷангал тамом шид. ба умеди ошиқи мо дар ягон чиқирӣ назанем бимрем, дигар ягон кас наёмон. дар куҷо бошад ин хазина? ох худоё, ин тараф аст. чӣ кор кунам ана? дар масҷид тори мӯи ҳиҷриро чӣ хел мегирам ки боз ягон ашёи пурарзишаш лозим аст? аз ҳама ашёи пурарзиши ҳиҷрӣ чӣ бошад? шояд ҷомааш бошад. аҷабу ба ҳеҷ ваҷ ошиқам нашуда? аз пушти ӯ ба гуноҳ даст задам, вагарна ман ба ҷодугарӣ чӣ коре дорам? уф, ё худоям, ту маро бубахш, ё раб. амин. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. муҳтарам ҷамоат, ислом дини адолат, раҳмат ва накӯкорӣ мебошад ва паёмбари ислом ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бошад, дар ҳаёташ ҳамеша бо адлу инсоф амал менамуд. азизон, ҳар он чи аз худованд талаб мекунед ҷумла якҷо аз ӯст. вой бар рӯзи касоне ки рӯи ниёз ба сӯи дигаре меоранд. басо халоиқ расво шаванд агар рӯзи мавуд худованд бо адл зоҳир шавад. басо пардаҳо дарида шавад агар ӯ бо адолат бар халқ бингарад. басо амирон асир шаванд агар худо мазлумонро дастгир шавад. як шеър аст муҳтарам ҷамоат ки бо бадон бад бошу, бо некон нек, ҷои гул гул бошу, ҷои хор хор. аммо паёмбарамон дар ивази бадӣ намекард. мушрикон хонаву дари мусалмонҳоро гирифта онҳоро аз Макка ронданд ва чун ба Мадина ҳиҷрат карданд, боз тоқат накарда ба он ҷо ҳам барои зарари мусалмонҳо ҳуҷум ин кофирҳо несту нобуд шаванд. худо лаънат кунад онҳоро. дар ҳақиқат ба лаънати худованд гирифтор шуданд. худованд онҳоро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират хору залил намуд. ҳарчанд кӯшиш карданд ки дини худоро аз байн бубаранд, аммо ҷуз ба худ ба касе зарар нарасонданд. дар ҳақиқат инсон ба ҷони худ зулм мекунад ва ба он чӣ ки намедонад душманӣ меварзад. интихоби ҳар банда дар дасти худи ӯ аст. паёмбар мушриконро танҳо ба ислом даъват мекард. касе ки қабул мекард аз ҷумлаи муъминон мешуду, касе қабул намекард ӯро раҳо карда мерафт. ҳазрати паёмбарамон касеро бо зурӣ маҷбур намекард ки дини исломро қабул кунад ё қабул накунад. ҳар ки қабул кард аз ҷумлаи муъминон шуду худро аз азоби охират наҷот дод. ва ҳар ки ислом наовард таваккалашро бар худо мекарданд. бар гардани ӯ кор монда сарашро намебуриданд. мисли имрӯза террористҳое ки ба номи ислом чунин корҳои зишту қабеҳро иҷро мекунанд. ҳар ки имон наорад худованд худаш ҳисобу китоби ӯро рӯзи қиёмат мепурсад. баъзе ҷоҳилон мусалмон гуфта корҳои зишт мекунанд ва исломро бадном месозанд. ин нодуруст аст. ҷавононро бо шиёри ислом фиреб дода ба ҷангҳо мебаранд ва ин бесаводҳо бошанд ба ноҳақ хун мерезанд. ҷавонҳои бесаводро истифода бурда ниятҳои нопоки худро амалӣ месозанд. баъд террорист киро мегӯянд? ислому мусалмонҳоро.
имрӯзҳо аз ғайримусалмон агар пурсон шави ислом чӣ гуна дин аст, мегӯяд дини террористӣ аст. як дини покро ба воситаи худи мусалмонҳои бесавод бадном карданд. ислом дини марҳамат аст. ҳар коре ки террористон зери шиёри ислом мекунанд, ба худо қасам ба ислом ҳеҷ иртиботе надорад. ҷамъияти куфр аз парешонии мост, ободии будхонази вайронии мост. ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айб ки ҳаст дар мусалмонии мост. худованд мефармояд ки мардумро бо ҳикмату панди некӯ ба роҳи парвардигорат бихон, на ин ки шамшеро бар гарданаш монда ӯро маҷбур кун. имрӯз мо мусалмонҳо ба иттифоқ шудан ниёз дорем. имрӯз худи мусалмонҳоро мебояд ки ба дини ислом даъват намоем, на ғайри мусалмонро. дар китоби муқаддаси қуръон ки худованд онро ба воситаи ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ба мардум расонд, дар сураи Оли Имрон ояти 103 омадааст: ва ҳамагон даст дар ресмони худо занед ва пароканда нашавед ва аз неъмате ки худо бар шумо арзонӣ доштааст ёд кунед. он ҳангом ки душмани якдигар будед ва ӯ дилҳоятонро ба ҳам меҳрубон сохт ва ба лутфи ӯ бародар шудед ва бар лаби чоҳе аз оташ будед, худо шуморо аз он бираҳонид. худо оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, шояд ҳидоят ёбед. ҳамчунин худованд дар ояти 105 сураи Оли Имрон мусалмонҳоро таъкид кардааст ки пароканда нашавед, ба монанди он касоне мабошед ки пас аз он ки ояти равшани худо бар онҳо ошкор шуд, пароканда гаштанд ва бо якдигар ихтилоф варзиданд. барои онҳо азоби бузурге хоҳад буд. бубинед, худованд таъкид дорад ки пароканда нашавед, ки бароятон азоби бузурге хоҳад расид. ҳамчунин дар сураи Ҳуҷурот ояти 10 худо мефармояд: ҳар оина муъминон бародаронанд. миёни бародаронатон оштӣ андозед ва аз худо битарсед, шояд ки бар шумо раҳмат орад. имрӯз рӯзе расидааст ки бояд мо иттифоқ шавем. пирӯзии мо дар иттифоқ шудан аст, бародарон. ҳамчунин худованд дар ояти 46 сураи Анфол мусалмонҳоро таъкид мекунад: ба худову паёмбараш итоат кунед ва бо якдигар ба низоъ бармахезед ки нотавон шавед ва қуввати шумо биравад. сабр пеша кунед ки худо ҳамроҳи собирон аст. мо набояд интизор шавем ки кай худо ҳоли моро тағйир медиҳад, чунки тақдири мо дар дасти мост. худованд дар сураи Рад ояти 11 мефармояд: то инсонҳо худро тағйир надиҳанд, худо ҳоли онҳоро дигаргун намекунад. пас нахуст бояд мо ҳаракат кунем то худо ба мо баракат диҳад. бадтарин хислате ки мо имрӯз дорем, бародарон, ин маҳалчигиву миллатгароӣ аст. фаромӯш кардем ки муъмин бародари муъмин аст ва ба ин кор албатта душманони мо хурсанд ҳастанд. биёед бо ҳам бародар шавем ва нагӯем ки ту фалонӣ ҳастиву ту фалонӣ. ҳамин тавр мо метавонем иттифоқ шавем ва дар зиндагӣ ҳам комёб бошем. як шоир бисёр хуб фармудааст ки: эй нусхаи номаи илоҳӣ ки туӣ, вей оинаи ҷамоли шодӣ ки туӣ. берун зи ту нест ҳар он чӣ дар олам ҳаст, аз худ биталаб ҳар он чӣ хоҳӣ ки туӣ. ин дунёи санҷиш аст ва роҳе ки шумо интихоб мекунед дар дасти худи шумо аст. худованд ҳамчунин дар Қуръони Карим мефармояд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад ва ҳар кас ба вазни зарраи бадӣ карда бошад, албатта онро мебинад. эй мардум, фикр накунед ки дар ин дунё беҳуда офарида шудаед. ҷавоби ҳар луқмае ки мехӯред рӯзи қиёмат аз шумо пурсида мешавад. пас худовандро сипосгузорӣ намоед ва аз ҷумлаи носипосон мабошед. баъзеҳо дар пастӣ афтидан рӯ ба сӯи худо меоранд ва чун худо онҳоро дору намуд, худоро фаромӯш карда носипосӣ мекунанд. ҳамеша корҳои хайр анҷом диҳед ва аз корҳои бад рӯй гардонед ки ба зарари худи шумо аст. рӯзи қиёмат ангушти ҳасрат мегазед. дар роҳи худо садақа кунед, чунки садақа балоро дур мекунад. бидонед, садақа танҳо ин нест ки ба як нафари бечора пул ё таом бидиҳӣ. табассум кардан ба тарафи бародари муъминат, ин ҳам садақа аст. як сангро аз роҳ дур кардан ҳам садақа аст. сухани хуб гуфтан садақа аст, бародарон. як пиронсолро аз роҳ гузарондан ҳам садақа аст. муҳтарам ҷамоат, садақа гуфтам, як қиссаи хубе ба ёдам омад. Билл Гейтс сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошад. мисли ӯ одами сарватмандтаре вуҷуд надорад, дар ҳоле ки замин пур аз бечораву бенаво аст. системаи оператсионии Windows ки имрӯз тамоми телефону компютерҳои мо бо он кор мекунад, ихтироъкораш ҳамин Билл Гейтс аст. бо сохтани ин барномаи компютерӣ ӯ сарватманд шуд. пеш аз ин як марди нодору бечора буд. он қадар инсони нодор буд ки ҳатто барои харидани як маҷалла пул надошт. бадтарин рӯзҳои ҳаёташ буд. ин қисса байни Билл Гейтс ва як марди сиёҳпӯсти мусалмон гузаштааст, бародарон.
ин бародари сиёҳпӯсти мо аз африқо ба амрико муҳоҷир шуда бо фурӯхтани маҷала рӯзашро мегузаронд. Билл Гейтс хондани маҷаларо дӯст медоштааст ва дар назди як ҳиздгоҳ ҳамеша аз ин бародари мо маҷала мехаридааст. як рӯз пулаш барои харидани маҷала камӣ мекунад ва аз бародари мо хоҳиш мекунад ки ба ӯ як маҷала то пагоҳ қарз бидиҳад. бародари мусалмони мо ӯро дар хиҷолат намегузорад ва як рӯзномаро гирифта ба дасти ӯ медиҳад ва Билл Гейтс бисёр хурсанд мешавад ва ба хонааш меравад. ҳамин мард рӯзи дигар дар ҳамон изгоҳ мунтазири автобус мешавад ва чун бародари моро мебинад, рӯяшро ба дигар тараф метобад аз шарм, чунки пул надошт то қарзашро бидиҳад. сахттарин рӯзҳои ҳаёташ буд. бародари мусалмони мо бошад, ҳоли ӯро дида боз нахост ӯро дар хиҷолат гузорад. медонист ки ӯ хондани маҷаларо дӯст медорад. ба назди ӯ рафта боз як рӯзномаи дигарро ба ӯ медиҳад. Билл Гейтс аз кори бародари мо дар ҳайрат монда ба ӯ мегӯяд: ман қарзи дирӯзамро пардохт накардам ва он қадар маблағе дорам ки ҳоло раҳпулӣ карда ба хона меравам. бародари мо дар ҷавоб мегӯяд: медонам ту рӯзномаро хондан мехоҳӣ. рӯзномаро ба ӯ медиҳад ва қарзашро ҳам мебахшад. мегӯянд он рӯзнома охирон рӯзномаи бародарамон буд. як нафар хоҳиш кард то ба ӯ бифурӯшад, аммо бародари мо онро ба Билл Гейтс ройгон дод. пули нақдро бошад қабул накард. ҳамин тавр аз байн чандин солу чандин моҳ гузашт. Билл Гейтс бо мурури замон бошад сарватманд шуд. дар сарватмандӣ то ҳол касе ба ӯ баробар нест. бародарон, ӯ дар қайди ҳаёт аст ва дар амрико зиндагӣ мекунад. рӯзе аз назди он изгоҳ мегузарад ва мебинад ки дар он ҷо як ҷавони дигар рӯзнома фурӯхта истодааст. бародари сиёҳпӯсти мо ба ёдаш меояд ва аз мошин пиёда мешавад. аз он ҷавон пурсон мешавад: як сиёҳпӯс ин ҷо рӯзнома мефурӯхт. оё ӯ то ҳол дар ҳамин ҷо кор мекунад ё дар дигар ҷо? ҷавон мегӯяд: ӯ дар дигар ҷо муофиз шуда кор мекунад. Билл Гейтс ба коргаронаш супориш медиҳад ки ӯро зуд пайдо карда ба назди ман гирифта биёред. хуллас бародари моро пайдо мекунанд, ба назди ӯ мебаранд. бародари моро дида бисёр хурсанд мешаваду ӯро ба оғӯш мегирад ва нишаста суҳбат мекунанд. Билл Гейтс мегӯяд: оё ту маро шинохтӣ? бародари мо мегӯяд: туро касе ҳаст ки нашиносад? ту Билл Гейтс ҳастӣ. сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошӣ. ҳама туро мешиносад. Билл Гейтс мегӯяд: ман ҳамон нафаре ҳастам ки ту ба ман чандин сол пеш маҷала қарз додӣ ва ман қарзатро пардохт накардам. акнун туро даъват кардам ки қарзамро пардохт намоям. бародар, ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман бипурс, ба ту медиҳам. бародари мо бо табассум барои ӯ нигоҳ карда мегӯяд: мутаассифона ту қарзи маро пардохт карда наметавонӣ. Билл Гейтс дар ҷавоб мегӯяд: он маҷалае ки ту ба ман додӣ як пули ночиз буд. чӣ хел сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон қарзи туро баргардонда наметавонада? чиҳо гуфтанатро мефаҳмӣ? танҳо 2 маҷала ба ман қарз дода будӣ, чизи дигаре не. бародари мо ба ӯ ҷавоби дандоншикане медиҳад ва аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. бародарон, ҷавоби бародари мо ба ӯ чунин буд: он чӣ ки ман ба ту бахшидам аз бахшиши ту замину осмон фарқ мекунад. вақте ман ба ту маҷала додам, сахттарин рӯзи ҳаёти ман буд. фарзандонам дар хона гуруснаву ташна буданд. аммо ман нахостам ки туро дар хиҷолат бигзорам ва ҳар чӣ доштам онро барои ту бахшидам. имрӯз ки ту ба чунин рӯзи хуш расидӣ, он маблағи маро маблағи ночиз мегӯӣ. фарқ байни бахшидани ман ва бахшидани ту дар он аст ки ман дар ҳолати тангдастӣ ба ту бахшидам, дар ҳоле ки худам ниёзманд будам. мегӯям бародари мо табассуме карда ба ӯ мегӯяд: оё ту медонӣ ки он гуна ки бечораву нодор будӣ, ҳамон хел боқӣ мондӣ. ҳар қадар маблағ ҷамъ мекунӣ, ҳеҷ сер намешавӣ, дар ҳоле ки дар дунё миллион инсонҳо аз гуруснагӣ азият мекашанд. дорои он нест ки маблағи бисёр ҷамъ оварӣ. дорои он аст ки ба он чӣ дар даст дорӣ қаноат намоӣ ва аз ниёзат зиёдатиро ба ниёзмандону бечорагону дармондагон бахшида онҳоро хушҳол намоӣ. бародари мо ин суханҳоро ба Билл Гейтс гуфта, аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. ана ин аст бародарон қаноат кардан. ҳар ки қаноат надорад, бечора меравад аз ин дунё. худованди карим дар ояти 254 сураи Бақара мефармояд: эй касоне имон овардаед, пеш аз он ки он рӯзе фаро расад ки дар он на хариду фурӯше бошад ва на дӯстиву шафоате, аз он чӣ ба шумо рӯзӣ додаем садақа кунед.
аз ин оят бармеояд рӯзи қиёмат ҳамин садақа метавонад моро наҷот диҳад. дар ояти 261 ва 262 сураи бақара бошад, худо боз дар бораи садақакунандагон мефармояд: мисоли онҳо ки моли худро дар роҳи худо харҷ мекунанд мисоли донаест ки 7 хуша бароварад ва дар ҳар хушаи 100 дона бошад. худо подоши ҳар киро бихоҳад чанд баробар мекунад. худо кушоишдиҳанда ва доност. музди касоне ки молҳои худро дар роҳи худо харҷ мекунанд ва пас аз харҷ миннате намениҳанд ва озоре намерасонанд, бо парвардигорашон аст, на бимнок мешаванд ва на андӯҳгин. ҳамчунин дар ояти 7 сураи Алҳадид худо мефармояд: ба худову паёмбараш имон биёваред ва аз он мол ки ба варосат ба шумо расидааст инфоқ яъне садақа кунед. аз миёни шумо ҳар киро имон оварда ва садақа карда музди фаровонаш диҳанд. дониста бошед худованд садақаҳои шуморо даҳчанд карда ба шумо мерасонад. дар ин дунё аз ҷое мерасонад ки тамоман интизораш набудед ва дар охират ҳам аз подошаш бенасиб намемонед. бидонед муҳтарам ҷамоат, аз худ чизе надорем мо. ҳар чӣ доред ва ҳастии худи шумо аз баракат ва меҳрубонии худо аст. худо аст ки ба мо ризқу рӯзӣ мерасонад ва ҳам дар тангдастӣ ва ҳам дар сарватмандӣ ҳар яки моро санҷиш мекунад. ҳар ки аз санҷиш гузашт абадӣ дар ҷаннат аст ва ҳар ки аз санҷиш нагузашт абадӣ дар ҷаҳаннам азоб мекашад. сипосгузор бошед худоеро ки шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овард. аллоҳу акбар. муҳтарам ҷамоат, ҳамеша кӯшиш кунед ки дар роҳи рост бошед. фирефтаи ин дунёи дурӯза нагардед. ҳамеша аз худои якто кӯмак талаб кунед. худованд моро аз ҷумлаи хайрхоҳон гардонад ва ҳидоят кунад ба роҳи касоне ки ба онҳо инъому икром кард. амин. худованд дар дили мусалмонҳо меҳре биандозад то бо ҳам иттифоқ шаванд. амин. худованд ба мусалмонҳое ки дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст осоишу оромишро насиб гардонад. амин. ва дар кулли сайёраи замин байни инсонҳо ҳам дигарфаҳмӣ ва бародариро насиб гардонад. амин. салому алайкум ҳамдиёрони азиз, хусусан ба он нафароне ки дар сомонаи ютуб дар муҳоҷират ҳастанд ва ҳамеша филми ҳидоятро тамошо мекунанд ва бесаброна интизор ҳастанд. бахшиши зиёд як хабарро ба сами шумо мерасонам ва баъдан филмро тамошо кунед. хеле ки медонед бародарони азиз, мо филми ҳидоятро тарҷума карда бо заҳматҳо, бо маблағҳои зиёд омода мекунем ва ба нуқтаҳои дисфурӯшӣ пешкаш мекунем. падарону бародарону хоҳарони мову шумо инро харидорӣ мекунанд. мо ба ҳамон маблағ қисми дигари филмро тарҷума карда омода карда ба бозор мебарорем. воситаи асосии баромадани филм танҳо аз фурӯши дискҳо аст ва сами шумо бародарони муҳоҷир дар ин ҷо хеле ва хеле зиёд аст. маблағе ки шумо барои хонавода мефиристед, падару модару хештабор барои болидарои худ филмро харидорӣ мекунанд ва тамошо мекунанд. тарҷумаи филм, наворгирии филм ин худ як тиҷорат аст. мисол мегирем коргардони амрикоӣ барои як филмро ба навор гирифтан миллион харҷ мекунанд, филмро ба навор мегиранд. мақсад аз тариқи кинотеатрҳо мардум бо хоҳиши худ рафта 40-50 сомонӣ пардохт мекунанд, филмро тамошо мекунанд. мо ҳам ҳамчунин ҳамин филми ҳидоятро пули зиёдро харҷ мекунем, омода мекунем ва ба мардум пешкаш мекунем. аслан ин кори маҷбурӣ нест. мо касеро ҳам маҷбур намекунем ки рафта диски моро хар. ҳар кас ба хоҳиши дили худ кор мекунад. чаро ки ҳафтаҳо мешавад ки филм ҳидоят намебарояд, ё ки дар қадри кӯчаҳо пасткӯчаҳо меравем, мардум ба мо пурсон мешунанд ки барои чӣ ин ҳафта ҳидоят набаромад, ё ки 2 ҳафта шуд набаромад. лекин тамошобини азиз, ин сабаб дорад. сабабаш ин аст дӯстони азиз ки баъзан вақт мағозаҳо баста ҳастанд, баъзан вақт бозорҳо баста ҳастанд, баъзан вақт санҷишҳо гузаронида мешаванд, ё ки ягон дискфурӯш як дона диски моро харида 1000 дона нусха мекунад. баъзан вақт пули студияи моро сари вақт пардохт намекунанд. баъзан вақт мо наметавонем ки диски худро харидорӣ кунем, сари вақт харидорӣ кунем ва барои шумо филмро пешкаш бикунем. вақте ки диск ба фурӯш набаромад, албатта ки дар ютуб ҳам намебарояд. худо шоҳид аст ки аз тамошои филм ҳидоят мо дар сомонаи ютуб ягон маблағ ҳам ба даст намеорем, ягон фоидаем намебинем. фақат аз фурӯши дискҳое ки мардум мехаранд, мо аз он мақсад маблағ ба даст меорем ва қисми дигари филмро барои шумо пешкаш мекунем. чӣ хеле ки ба шумо гуфта будем, дар як ҳафта 2 қисми филми ҳидоятро бароварда
آوردنش رو برا میمونیم. البته این کاری شدنی است، فقط با دستگیری شما. یک دو نوار کوتاه از برادران عزیز از برای خدا تماشا کنید و بعدا مقصد سخنم را میگویم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من محمد رضا سیونه صاحبی 3 نفر کوته می باشم. شرایطم در قشلاق تنگ است. ما در می خانه ویرانه زندگی میکنیم. یک تا پسر دارم معیوب است. من شرایطم اینو برده یک جا توبت کردن ندارم. شوهرم در ترمان نگاه نمیکنه. کسی یارده میکردگی نگاه میکردگی ندارم. خانه ما در همین بین کوه خانه ویرانه است. سوین ندارد. در زمستان خنک علاب کنیم هم گرم نمیشود. 3 کودک قیم شرایط مکتب رفت بیان نیست. از ده بیرون ما التماس از شما احترامانه خواهش میکنم که به ما یاردم کنید. وای کودک سوی 4 باید رود، اینش مکتب نمیره و این باید سوی 5 میرفت. این هم شرایط مکتب روی نیست. بیمار کم نمیزند. التماس از شما خواهش میکنم که به ما یاردم کنید. زندگانی میکنیم. 2 خواهر عروسم معیوب گروه یکم و شوهرم معیوب گروه یکم و پیشت نابینا 120 تومان نفقه میگیرن و خالته ور نمیشن. اولاد جان هم باور میکنی عذاب میکشیم. این فرزندم هم مکتب موندازیم، پاهاشون روش تنهاشون روش بگو رسیه رفتن نمیتونه. یک چشمشم خیره بود که یک چشمشم سیم زد، باز یک چشم دیدم. یک چشم بری من این خواهر رسون که وپسی نمیبینم. که خواهر رس کلانی پدر مادرش دنیا رفتن. این کسم نابینا. اون خواهر رسم هم نابینا کام کام میبینم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. همین 3 کودک دارم و همین کودکام خونونه یک کسی نگه دستگیری کنیم. کودکام دانشگاهشان نرم یک تشم یک تشیش یک تسیم نه یک تش 8 میکنم، یک تش 7 یک تش 3 دستگیری پدر شدن چی تصور یک کسی باشد که این فرزندم خون بده یا چی شود. پدرم را میخواهم که پدرم بینا شوند، عالم را ببینند و 2 انبه هم چشمشان بینا و بینا شود. از خداوند این آرزو را دارم. نشوه فقط شکر کنه خدا چشمتون بینا گردند. منم بخواهم که اختیاری وجود کنیم. رفتم میرفتم چشمی رو ندارم دستم جر نشده. برادران عزیز، این مادر و خواهرانی که در نوار دیدید به کمک ما و شما سخت نیاز دارند.
студияи Каронфилм дар баробари тарҷумаи филмҳо инчунин бо дигар ширкатҳои хайравӣ ҳамкорӣ дорад ки ҳазор нафари муҳтоҷро дастгирӣ карданд ва мекунанд. шахсан худи ман дар чандин корҳои хайравии онҳо иштирок кардам ва шоҳиди ҳолам будам ва шумо метавонед ки навораҳои видеои онро дар сомонаи ютуби Каронфилм тамошо кунед. студияи Каронфилм тасмим гирифтааст ки барои он нафароне ки дар сомонаи ютуб филми ҳидоятро тамошо мекунанд ва ҳар ҳафта бесаброна интизор ҳастанд, як пешниҳод дорад. бинандагони азиз, ҳар яки шумо дастаҷамона агар 150 рубли фақат як бор дар суръатҳисоби мо партоед, мо ҳар ҳафта бетанаффус ду қисм филми ҳидоятро барои шумо пешкаш мекунем. хеле ки дар боло зикр карда будем, басташавии мағозаву бозорҳо, гузарондани санҷишҳо, дигар ин баҳонаҳо сайдрои мо намешавад. ҳар ҳафта дар сомонаи ютуб ду қисм мо барои шумо пешкаш мекунем, агар ҳамин кор амалӣ гардад. ҳамчунин аз ҳамон 150 рублие ки шумо пардохт мекунед, студияи Каронфилм тасмим гирифтааст ки барои модарону хоҳароне ки дар навор дидед ниёз ба кӯмаки мову шумо доранд, якчанд қисми он маблағро ба онҳо хайр намоянд. албатта бо дастгирии ҳамаи мо шумо бародарон, хайр ин нест ки 4-5 ҳазор сомонӣ ба ҳар яки онҳо бидиҳем. иншоалло ба ҳар яки онҳо як хайре мекунем ки минбаъд дар зиндагонӣ ҳаёти мустақилонаи худро пеш бурда битавонанд. шахсан худи ман ба хонаи онҳо рафта хайри шуморо мерасонам, ба навор мегирам, дар сомонаи Инстаграм ва Ютуб ҷой дода пешкаши шумо мегардонам. чӣ хеле ки дар боро зикр кардем, тамошобинони муҳтарам, ҳамагӣ як маротиба 150 рубли русӣ дар сурати ҳисоби мо пардохт кунед, шумо метавонед ки то охири филм ҳар ҳафта ду қисм филми ҳидоятро тамошо кунед бе ягон танаффус. ҳамчунин дар баробари ин аз он хайре ки ба модарону хоҳарони ниёзманди мо мерасад, аз савобаш иншоалло ки бенасиб намемонем. суратҳисоби рақами картае ки мо дар Сбербанк шудем, худо хоҳад онро дар қисми 110 филми ҳидоят пешкаши шумо мегардонем. ба хотире ки ба шумо мушкилӣ нашавад, бинандагони азиз, мо ҳамин суратҳисобро аз қисми 110 то қисми 114 мегузорем ва шумо метавонед ки ҳамон 150 рубли русиро шумо қисман яъне ки 25 рубл 30 рубл то охир ҳамин қисми 114 метавонед ки пардохт бинамоед. хулосаи корро дар қисми 114 чӣ шуд нашуд барои шумо мо пешкаш мекунем. агар ин кор амалӣ гардад, аз қисми 115 ҳар ҳафта ду қисм филми ҳидоятро барои шумо пешкаш мегардонем. бародарон, албатта ин корро мо дастаҷамона метавонем амалӣ гардонем. худованд ҳамеша нигабонто бошад бародарони ғариб. 93 94 95 96 97 98 99 30. худоҷони меҳрубон, ин чӣ гап ай? Дига дар замин ягон ҷо набуд. На худ хазинаро дар ҳавлии бобои Акрам гур кунӣ. хазинаи визан хазинаи бобои Акрам набошад. хаймайлаш дар ҳолат бимрум Шавкат ё Шейх. таваккалат ба худо бобои Акрам. бо нашиносанд мара амҷа. ё бисмиллаҳ. бояд як тор мӯи сар ва ягон чизи пурарзишашро гирам, вале ба хонааш чӣ хел дароям? вай, дар берун мондам охир. бесадо бошед, майлаш ҳамсояҳо нашунаванд боз. майлаш хонум. ташаккури зиёд.
аввал як тури мӯяшро гирам. аммо чӣ хел мегирам а? агар канам бедор мешавад. хайр як бисанҷам. ёфтам. ана ин як тори мӯи сари ҳиҷрӣ аст. акнун навбат ба ягон чизи пурарзишаш расид. хуб, вале чизе аз ҳама пурарзишаш чӣ бошад? устод, як савол диҳам мумкин аст? ин одам дар хобаш ҳам савол мепурсад ку? албатта, дафтараш. чизи пурарзишаш ин аст. вале ман дафтарро аз дасташ чӣ хел мегирам, а? чӣ қадар маҳкам дошта хоб рафтааст. мебини ҳиҷрӣ, ба ман ошиқи шайдо мешавӣ. устод, дар дивани ду одама танҳо хоб кунӣ ҷоиз бошад? ё худоё, худоё. майдони боғчаро ганда истодааст. Зиё. дав зиё, дав. ё худои ман. он зан аниқ дугонаи ту чин аст. аз ман чизеро пинҳон карда истодааст. чӣ гап бошад? лаббай зӯҳро. алло, зиё, зиё, зиё. дар ҳавли ҳамон дӯст аст, зудтар биё. чӣ шуд? ба хайр аст? дар ҳавли ҳамон дӯст аст. заминро канда истодааст. чӣ? дӯст заминро канда истодааст? чаро дӯст заминро мекандааст? чӣ медонам ман, зиё. давида биё, зудтар биё. тамом, эб ба поли занг занед, ман ҳам меоям. ё худои меҳрубонам.
به خدای زمین و آسمان، در این وقت شب کی زمینی حولی اینها را کنده ایستاده باشد؟ در عشق بانو شدم فرهاد کوهکن. اگر خزینه را یافتی شوکت به خدا قند که بزن. تو که هستی؟ کن اینجا بیا. ای بچه خودی مخی. تو که هستی؟ دیگه شوکت تو در اینجا چیکار داری؟ برادر باور میکنی خزینه ویزا نمیجا بوده؟ یا خدایا کافته اینجا را یافتی؟ مگر حولی زهرا را میکنی بی عقل؟ شوکت عاقبت این خریده را با یکان جایت میزنن. ایستید پلیس، دست ها را بردارید. نه دیوانه آمد. آیسته به طرفی من برگردید. گردید. ای ابله شما دیوانه هستید مگر؟ دیوانه هستید مگر؟ در اینجا چیکار داره؟ چیکار میکنی اون الان؟ چیکار میکنی؟ در سر این خر تربوز جای کردی. یک خزینه است گفتی در استانبول هر جایی که یابد میکند. این رو من کرده توانی من کن. شوکت افتاد در گور. جانم هیچ جای ترسش نیست. یک سکچه خوردگی که زیباچه بوده است. یزنه چی خیلی سکچه ها؟ سگ اینقدر بزرگ می شود مگر یزنه؟ خودم با چشمم دیدم. زهرا خطا دیده ای جانم. هر جا باشد خواب دیده ای. در خوابت آمده است. بله. این خیلی چیز نیست آخر. همه را دیدیم کسی نیست. خیر من میروم. شبتون بخیر. اگر سگوید من باز به تو خبر میدهم. نه یکلا کمی میشینیم لیکن کمتر خنک است. خیر دیدی سگ است از کجا میبراید معلوم نیست. زیا آخر کلام بود. به زهرا فاهمه نکن. این خیلی چیز نیست. خطا دیده ای و چیزی دیگر بوده است. این درد ما تمام نمیشده باشد. از همه چیز دلگیر شدم زیا. بسیار میترسم. چرا؟ به خوشبختی امان یگان بدبختی نشود گفته. زهرا چرا این خیلی چیزها را فکر میکنی؟ از برای خدا فکر نکن. چی خیلی فکر نکنم؟ حاضر با سقراط بلای سرمان شده است. زهرا بیا از این جایها گریخته میرویم. جای دیگر رفته زندگی میکنیم. خانه دار میشویم. جدی میگویی تو؟ جدی میگویم. چی میشود؟ میرویم جایی که ما را هیچ کس نشناسد. یگان خیل کرده زندگی میکنیم. نمیشود؟ البته که میشود. نباشد پگاه صبح و هیچ کس خبر نداده از اینجا برآمده میرویم. راضی هستی؟ راضیم. تو در برم باشی به همه چیز راضیم زیا. به هر کجا که نروی. چقدر خوب شد. راحت شدم. وقتم خوب شد به خدا. از من نمیپرسی مادر جان. همه اون وزن زیادتیه که داشتم پرتفتم. بهترین شد. بله میلیس جان ورزش چیزی خوب بوده است. در 100 متر 10 کیلو وزن پرتفتم. رفیقان کمی دیگر تستر. خانم میلیس من هر روز اینجا میدوم. چه خیلی تصادفی زیبا. در همین جا همه رو یافتی؟ این کوچگرد از پس دخترم شده است. نه من دیگر طاقت ندارم. میزنم اون رو. رفتیم دویدنم اون رو تستر میکنیم. چی گفتی؟ چی کار میکنی؟ برای گرم شدن همین خیلی تیز میدوند؟ نبض از 80 تا بیش زیاد نباید شود. کمی آهسته. خانم میلیس رو ضرر میرسونید. تو کی هستی؟ من ورزش رو از تو آموزم. من استاد ورزش هستم. من چمپیون اروپا هستم. چمپیون های اروپا رو بسیار دیدم. با چمپیون اروپا شدن بهترین شدن نمیتوانید. ما عنوان پنوان نداریم اما این کار رو در وطنمون جوش می اومد که در کوچه با یک هوس آموختیم. حاضر باشد تماشا کن. یا
خدایا به این دیوانه گرفتار شده. خدایا گفتیم که به ورزش مشغول شویم، آمده صدی راه همان شد. کاروی خیل میکنند شیر بچه. استاد یادگار لطفاً بیاید، ما دوام میدهیم. تو هم اکنون ما را رها کن. خوب خانم میلیس، شما چی خیلی که خواهید؟ چیکار میکنیم استاد؟ کمی نفس میگیریم. مایلش. آهان مجنون اونا جان هم اومد. سلام خانم تولین. فکر میکنم شما عاشق ورزش هستید مثل من. شیخ تصادفی زیبا شد. چی شده استاد است؟ از پسرش خلاص شدیم، پدرش آمد. ناز میشود و چه جانم توی رو یک جایه میکنیم. ای سمی سفسطه نگو. توی میگوید چی خیل توی؟ تو اول اون کوچه‌گرد رو از میلیس دور کن، بعداً فکری توی رو کن. شما هم مثل من زود حرکت و ورزشگر هستید. یعنی در این زمانه مثل شما برای ورزشگر خانم یافتن بسیار مشکل است. یک سویس رب از اینجا دفشه. درستش کردید. دامادی حقیقی منم، عروس بازی حقیقی هم منم. تولین جان مادر جان مشقای من معقوله شد، از خوش رفت. ورزشگر منم. وای داد، باز پدر مادر میلیس رو تشویش داد تو؟ سوختیم به خدا. پدر جون چیکار میکنی ها؟ خودت رو معیوب میکنی. تو کسل دیل هستی، دیل خسته شوی دیلت میزنه. چهل دیل؟ چهل دیل؟ چهل دیل؟ دیلیوان با دیدن خانم تولین با عشق پار شد. ای بس است، کافی است. دو قدم رو بس است، بس است. از اینجا دف شوید وگرنه پلیس را جغ میزنم. زنگ زدن شرط نیست خانم میلیس. شما سخن کنید کافی. رفت گویی میروم، بیا گویی میویم. این خیل باشد لطفاً از اینجا دف شده میروید. بیا پدر بیا، کلین تو رو نمیخواسته است، میرویم. چه خیل کلینه؟ چه خیل کلین؟ چند بار به تو گفتم که این را دوست ندار. یگان دختری دیگر را یاب. دیگر دختر مگر نیست؟ دنیا پر از دختر است. من مادری او را میگیرم. باور کن پدر، دلم از این ساعت پس هیچ فرمان رو گوش نمیکنه، از اون جمله تو رو. از کنی گپ های سفسطت را نمیگیری، دوست نمیداری این را. دیگر دختر را دوست دار. من مادری او را بزنی میگیرم. تمام و سلام. بیا رویم، خیلی شرمنده شدیم. این کار این خیل نمیشود. تا بازدید میشم. دیوونه است. چی هست؟ خیلی استاد بیا خودمون ادامه میدهیم. ما میدویم. شما روید ما دم میگیریم. باورم نمیآید سمی، یعنی پسر کوچه‌گردش دخترم رو پدرش باشد مرا آزار میدهد. تولین جان این آدم از محبس نو برآمده است. اگر دل میلیس رو برد همه میراث رو میدوزد و تو رو نیز پشتی در میکند. خبرت کن سمی نباید به این اجازت دهیم. قطعی هم من هم همین رو میگم. و چون اکنون همه چیز رو از نو شروع میکنیم عزیزم. اگر با تو یک جای خوشبخت شوم، برای رفتن به دیگر نیم کره زمین آماده هستم. زهرا آماده ای جانم؟ آماده هم جانم. تو چی؟ من هم آماده می شوم. من همه چیزم را آماده کردم. دیگر منتظری چی هستی؟ منتظری پرواز هستم جانم. امشب از اینجا می رویم. زیو بسیار در هیجانم. یگان کار صدی رو همون نمی شود. البته که چیزی مانع نمی شود زهرا. از فکرت چیزهای بد را دور کن. میلش جانم تو بستید. یا خدایا دفتر من کجا شده باشد؟ توبه کردم خدایا. اینجا هم نیست. خدایا با من کمک کن دفترم رو یابم. سوال ها از چپ و راست آمده ایستادن، سرم گران شد. به خدا
در یگان جای مخفی، یگان جای پنهانی خانه‌ات پنهان کن. اما با دقت باش، این تاثیرش بسیار است و تاثیرش بسیار تیز میرسد. چقدر تیز تاثیر میکند؟ اونقدر تیز تاثیر است که هجری وقتی تو را دیدن برابر به تو عاشق شده و گردنت میپرد. انا همین قدر زود تاثیر است. من تو را پرتفته چه خیل می روم به تو. جانی من فکر میکنم به من خوشبختر میشه به تو. من در این حیات به سر تو بلا میشم. بیا جناب مکان دختری کلتکلس را پیدا کردیم. در خانه لوین کمیسر بوده است. رفته او را گرفته بیارید. این بار خطایت را نمی بخشم داغا. خطا نکن. خوب شده است جناب. اوه خانم ملیس، من اینجا باشم شما رو بار برداشتن میزیبد مگر؟ باز تو هستی ها؟ کنی بیایید گیرم؟ نمیخواهم. این خیلی نمیشود. رهایم کو دیوانه هستی. چی هستی تو ها؟ نمیخواهم گفتم. نمیفهمی مگر؟ رو از پسم نیا. شرم نمیداری؟ اوفه وای مکنی های دختر رو ببین. اگر همین نازها را دیگر کس کند برویش نگاه نمیکند، اما تو میکنی. من رو از من میگیری. اوها چه خیلی ماشین میراندین؟ دیوانه رو بینه کور هستی مگر؟ آرام شو زهرا، صبر کن. توی چه خیلی ماشین میرانی ها؟ زهرا؟ ملیس؟ میلیس است؟ از این دورستان هر وقتی که روبرویم میبراید به سرم بلا میاره. میلیس من تو رو ندیدم. نمیدونستم که این تو هستی. چه خیلی ماشین میرانی ها؟ تو چه خیلی میرانی؟ مگر نمیبینی روحی من است؟ بر مقابلی روحی من بر اومدی. بخشش، اما خانم ملیس حق است. در روی اساسی خانم ملیس است. شما ماشین رو بر مقابلش راندید. آبا این از کجا برآمد باز؟ پسری دامولای دیوانه نیست؟ حریفی بد اخلاق. شما کی هستید میبخشید؟ شما ناظر راه هستید؟ من یک شهروند یهودی که از راه میگذاشتم. چیزی که دیدم اون رو میگویم. تو خاموش باش. به همه کاربینیت رو نخلان. این خیر باشد خطا دیده اید جناب، چون که او جنایتکار است. تو هستی جنایتکار. بین راهگذرها همه دیدن اما تو نمیبینی. راهگذر ها؟ ای بس خانم ملیس، دلم رو میشکنی. تو خاموش. یا خدایا، تو شهادت نامه رانندگی رو از کجا گرفتی؟ خودت از کجا گرفتی جانم؟ از بازار سیاه مگر؟ خنده آور. بسیار عیب است. لطفاً از خانم ملیس بخشش پرسیده رواتون رو دوام دهید. با تو چی ها؟ میلیس؟ این جوان با تو چی می شود؟ رفیقت است؟ چه گپ است؟ اوی شکر خدا نپرس. نهایت برای خودش نفری رو یافته. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بخیر است؟ ما بین خودمون حل میکنیم برادر. با تو احتیاج نداریم. تو رفته در ماشین شو. تو چی ها میگویی؟ جانم ایست چیکار میکنی؟ آرام شو. تمام آرام شو. آرام لطفاً خواهش. چیکار میکنی؟ آرام باشید. آرام. این آدمی نیست که در شعبه امنیت با ما واهمه کرد؟ بله خودش من هم همین رو میگویم. مادامی که شناختی زیب و چت رو بگیر.
و از اینجا با یگان جای دور بیرم. چرا؟ اگر نروم جانم را میگیری همین خیلی؟ آرام باشید. تمام جنجال نکنید. چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام. مرا گوش کن. خودت با دوست داشته بی تربیت از اینجا گم شو. چی گفتی تو؟ چی خیال دوست داشتم؟ چی خیال دوست داشتم؟ دامون رو حتما گیری. این خفیر است برای خدا آرام شو. لطفاً آرام شو. بیا زور باشید بیا. پیش بیا. تمام رهایش کن. با ماشینتون. بیا تمیز. رو با ماشین شین. خدایا توبه. رو با ماشین شین رو. این جنگ دخترها رو ببین برادر. هیچ نپرس برادر، این خودش چیگه پس شرمندگی است. دختر باید رنگ و بار کرده، نوز کرده جلوه کنه. همین خیر. دیدی اینها چخیل کردن؟ هیچ نگو، مثل خروس ها جنگیدن. باز اینها دختری عمک دختر هستند این. وای دختری عمک؟ همین خیل است. ای بس باز این کار در بین راه شده؟ یا خدایا شرمندگی است. خیر تو بازدید برادر. خودت را احتیاط کن برادر. دستت را گیر. کاری من با تو تمام نشده است. تو پدری مرا دیوانه کردی. حسابش را از تو خواهم پرسید. در نزد این دخترها نمی شود. یگان وقت دیگر در یگان جای دیگر. تا بازدید. جانم کجا شدی؟ این را ببین. این آدم باز سر کرد به عقلیش. خانم ملیس دیگر این نوش خون رو اجازت نمیدیم که شما رو آزار دهم. شما پروا نکنید. جانم امشب نیق میرویم. خیلی از راستی دیگر افتی ملیس رو دیدن نمیخواهم. میرویم پروا نکن. تو دیگر او را نخواهی. به کجا میرویم؟ سورپریز است. با تو به همه جا میروم من. نباشد رفتیم. ماشین را ببین. یا خدا، من دفترم را در کجا افتانده باشم؟ اگر دفترم را نیابم من چیکار میکنم؟ توبه کردم خدایا. در اینجا هم نبوده است. کجا شد؟ خدایا با من کمک کن که همه زندگی من در آن دفتر است. تو محو شدی زهرا. شرط را من بریدم. حاضر هجری آمده عشقش را نسبتی من اعتراف میکند. تو باشی در کوچه بر آمده مثل خرهنگ میزنی. تو باشی هجری جان. مرا خیلی عذاب دادی. کمتر پس باشد غلامی من خواهی شد. همه آن عذاب هایی که مرا داده بودی بر زیاد خواهی کشید. تو را نشان میدهم. یا خدایا، هجری در خانه نیست مگر؟ یا اینکه از عشق من دیوانه شده به کوه پشت رفته است مثل مجنون؟ انا اومد. حاضر پریده مرا در آغوش میگیرد. یا اینکه مرا ندیده ایستاده است؟ هجری؟ لبای خانم سنم. خیر اعتراف کن. چی رو؟ چی رو جانم؟ حسیاتی که نسبتی من داری. چیزی که نباشه چه خیلی اعتراف کنم. چه خیلی خیره؟ تو حاضر به من عاشق نشده ای؟ من با تو گفته بودم که از تو خوشم نمومد. نمیفهمی؟ اما اون زنی جادوگر؟ جادوگر؟ وای، یعنی جادو کردن بسیار گناه وزین است هجری. یک بار مرا جادوگری کرده بودند. یکی همون به یادم آمد برای همین. یا خدایا، سوره ناس و فلک رو بخونید. از وسوسه شیطانی و جادوگرها شما رو ایمی نگاه می‌دارند. همون سوره ها رو بخونید. روحتون راحت می‌یابد. میلش خیر ما رفتیم. با هجری جادو هم تاثیر نکرده؟ آخرین چه خیلی آدم است؟ اوف، چیکار میکنم من اکنون؟ اوف.
ایست. دختری کلتکیلاس در همین خانه است. شب به خانه در آمده دختر رو میگیریم. فهمیدید؟ салом элза бо ман якҷоя ба боғ меравем инҷа биё натарс духтарҷонам майлаш наздик нашав. Кӯдакро ба ман диҳ. Раҳоям кунед. Ба ман диҳ Ман ин гап гуфтам нест. Суман. Кӯдакро ба ман диҳ. Суман, раҳоям кунед. Нарас. Ба ман диҳ. Суман. Раҳоям кунед, Суман. Сардед маро. Суман. Суман. Suman! 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 Xonibor, Suman در کجاست؟ سقراط! آدم‌های سقراط را ربودن، دزدیدن. سقراط میگویی؟ به خدا دیگر هیچ چیز سبب جدایی امان نمی شود. حیات زیبا منتظری ماست. خوب شد که فکر گریختن رو کردیم عشقم. اکنون تنی تنها می گردیم. لبه کلتکیلاس از من نپرسیده به کجا می روی؟ سقراط حریف پستی به شرف. با تو یک خبری خوب و یک خبری بد دارم. تو چه ها میگویی؟ تو یک دختر داری کلتکیلاس. دختر دارم؟ تو چه ها گفته ایستاده ای؟ سومن دختری تو است. سومن خبری بدش این است که دخترت در دست من است و تو دخترت را نمی بینی چون که او می مرد.